guys. Hello guys, welcome back to her vlog. So welcome sa ato ang Clean and Drive adlaw sa pagpanglimpyo during Independence Day. So we are celebrating Independence Day. Pero lahi sa pamaagi kung dili mang limpyo kita kay dagan kaayo nga muraog nakaingon nga naa kay helper nga mupunit sa imong basura. So mag-ubanta guys, kung dili makakita magani ka ani nga video no, please be responsible sa imong mga gipanglabay no kay ang atong kinaiyahan ato yung palangga. Guys, pero ang importante karon nga magkahiusa ang Cagayan og ang Miss or VID. Yes! So see you guys! Bye-bye! May buntag no? Barangay Council sa ni kapitan ni sinay uban sa konseho ug mga barangay workers. So niami karon diri sa 955 road para sa pag-clean up drive. So nikamot yung aron malimpyo ang dalan para sa mga lumalabay. Nindot tanaw nang mong dalan sa road 55 sa 955 sa Cagayan sa Misunta. Yes, para minsay para sa mga labay nga gapanglabay og mga basura. Akong gihangyo katong mga lumalabay diri sa National Road sa road no 955 nga unta ang ato mga basura diri dato ilabay sa bisanasa lang kay nakatag kini siya og dili maayo nga taranawon no. So kinahanglan mag-amping ta ato nga basura atong isulod sa atong bulsa kung doon naman ugaling para nindot tanaw ng atong mga kadalanan. Yes, so daghang salamat. Daghang salamat. Sir. Hello guys, niabot namin sa asa ni David sir. Barangay ani ma'am. Barangay ani boundary sa Patrocinio ani. So nagsapon ang mga barangay workers, sila kapitan diri og kagawad. Then sila sa Bita Sigma Fi. So wala pa minahuman padulong pa ni sa poblasyon. So munisipyo to. Kato lang guys. Bye. Ubay-ubay pod ang pagpangolekta og basura sa team para sa Independence Day na gipahigayon alang sa pag-clean up drive diri sa Claveria, Misamis Oriental. Pagkanindot sa kinaiyahan kung ato lang ning hugaw-hugawan, busa magmatngon kita nga ang atong basura ato gyung hipuson aron ang kinaiyahan dili masuko og dili kita maangin tanan. Daghang salamat Claveria, labi na kang Ma'am MJ ko sa pag-atiman sa mga volunteers, hilabi na sa 58th Infantry Battalion o sa content creator and Cagayan vloggers and Miss or VIDM. Labi na sa mga nitambong sa pag-clean up drive diri sa Claveria, Misamis Oriental. Papanglimpyo sa palibot without hesitant bitang naay kuli or naay mga sugi, no? So, ako ipatindog si DIY Motovlog. Atong mga Cagayan de Oro content creators nagapanglimpyo tindog sa mong paliyog din mo na ko tagsa-tagsaon ha. Dayon, si Claude kin sa pani, si Motoclean, si Boss Kim, Kim, tapos si Kim. Ato sa silang pakpakan guys.